Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Nama saya Yesus Abraham Repi. Untuk saat ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Berikut ini ada pos-pos neraca, yaitu pos A tahun 2010, pos B tahun 2011, pos C dengan pos D bertambah atau berkurang, pos E ratio. Aktiva lancar yaitu kas di pos A Rp545.500, pos B Rp919.700, pos C Rp374.200. Hasil dari pos B dikurangi dengan pos A. Pos D 0,68, hasil dari pos C bahagi dengan pos A. Pos E 1,68, hasil dari pos B bahagi dengan pos A. Begitu pula yang lainnya, cara perhitungannya juga sama. Di sini ada piutang dagang. Di pos A 1.324.200, pos B 1.612.800, pos C 288.600, pos D 0,21, pos E 1,21. Piutang wesel di pos A 500, di pos B 250, pos C 250, pos D 0,5, pos E 0,5. Persediaan di pos A 51.200, pos B 1.056.500, pos C 1.005.300, pos D 19,63, pos E 20,63. Persekot biaya: pos A 46.000, pos B 37.000, pos C 9.000, pos D 0,19, pos E 0,80. Total aktiva lancar di pos A Rp3.366.900, di pos B Rp3.876.000, pos C Rp1.409.100.000, pos D 20, pos E 25. Aktiva tetap tanah di pos A Rp200.000, pos B Rp200.000, pos C 0, pos D juga 0, dan di pos E 1. Gedung di pos A Rp1.600.000, pos B Rp2.000.000, pos C Rp400.000, pos D 0,25, pos E 1,25. AKD gedung di pos A Rp225.500, pos B Rp261, pos C Rp35.500, pos D 0,15, pos E 1,5. Alat-alat kantor: pos A Rp700.000, pos B Rp850.000, pos C Rp150.000, pos D 0,21, pos E 1,21. AKD alat kantor: pos A Rp153.000, pos B Rp201.000, pos C Rp48.000, pos D 0,31, pos E 1,31. Total aktiva tetap: pos A Rp2.121.500,
Pos B 2.500.000, pos C 466.500 rupiah, pos D 0,93, pos E 593. Total aktiva pos A 5.469.400 rupiah, pos B 6.464.000 rupiah, pos C 1.875.000 rupiah, pos D 20,93, pos E 30,93. Hutang dan modal hutang lancar. Hutang dagang pos A 555.000, pos B 552.200, pos C 102.800, pos D 0,15, pos E 0,84. Hutang wesel pos A 150.000, pos B 125.000, pos C 25.000, pos D 0,16, pos E 0,83. Hutang gaji pos A 312.000, pos B 443.500, pos C 131.500, pos D 0,42, pos E 1,42. Total hutang lancar pos A 1.117.700, pos B 1.120.700, pos C 3.700, pos D 0,09, pos E 3,09. Hutang jangka panjang, hutang obligasi pos A 600.000, pos B 450.000, pos C 0, pos D 0,25, pos E 0,75. Total hutang pos A 1.717.000, pos B 1.570.700, pos C 146.300, pos D 0,16, pos E 3,84. Modal saham biasa pos A 2 juta, pos B 2.600.000, pos C 600, pos D 0,3, pos E 1,3. Laba ditahan pos A 1.771.400, pos B 2.293.300, pos C 521.900, pos D 0,29, pos E 1,29. Total modal pos A 3.771.400, pos B 493.300, pos C 1.121.900, pos D 0,59, pos E 2,59. Total pasiva pos A 5.488.400, pos B 6.464, pos C 975.600, pos D 0,43, pos E 6,43. Berikut laba rugi. Cara perhitungan juga sama seperti yang di atas. Di sini ada penjualan bruto dan return penjualan di pos A 7.439.200 dan 136.100. Di pos B 9.703 dan 94.000. Di pos C 2.263.800 dan 42.100. Di pos D 0,30 dan 0,30. Di pos E 1,30 dan 0,69. Penjualan neto di pos A 7.303.000
9.100, pos B 9.609.000, pos C 2.221.700, pos D 0, dan di pos E 1,99. Harga pokok penjualan di sini ada persediaan awal dan pembelian neto. Di pos A 904.600 dan 4.792.900. Di pos B 951.200 dan 6.029.000. Di pos C 46.600 dan 1.236.100. Di pos D 0,05 dan 0,25. Di pos E 1,05 dan 1,25. Persediaan yang siap dijual 5.697.500 di pos A. Di pos B 6.980.200, di pos C 1.282.700, pos D 0,22, pos E 1,22. Persediaan air 951.200 di pos A, pos B 1.056.500, pos C 105.300, pos D 0,11, pos E 1,11. Harga pokok penjualan pos A 4.746.300, pos B 5.923.700, pos C 1.177.400, pos D 0,11, pos E 0,11. Laba kotor pos A 2.556.800, pos B 3.685.300, pos C 1.044.300, pos D 0,11, pos E 1,88. Biaya operasi, biaya penjualan, biaya advertensi di pos A 182.500, pos B 294.700, pos C 112.200, pos D 0,61, pos E 1,61. Biaya gaji salesman pos A 456.000, pos B 682.300, pos C 226.300, pos D 0,50, pos E 1,50. Biaya sewa kantor penjualan 72.000 pos A, di pos B 90.000, pos C 18.000, pos D 0,25, pos E 1,25. Biaya kantor penjualan pos A 98.450, pos B 174.100, pos C 75.650, pos D 0,77, pos E 1,77. Biaya gaji lainnya pos A 44.550, pos B 85.100, pos C 40.556, pos D 0,91, pos E 1,91. Jumlah biaya penjualan pos A 853.500, pos B 1.326.200, pos C 472.700, pos D 3,04, pos E 8,04. Biaya ADM dan umum. Biaya gaji ADM pos A 626.000 rupiah, pos B 873.000,
pos C 247, pos D 0,39, pos E 1,39. Biaya listrik dan telepon pos A 72.500, pos B 106, pos C 33.500, pos D 0,46, pos E 1,46. Biaya umum kantor pos A 140.300, pos B 184.700, pos C 44.400, pos D 0,32, pos E 1,32. Kerugian piutang pos A 25.000, pos B 12.000, pos C 13.000, pos D 0,52, pos E 0,48. Jumlah biaya ADM dan umum pos A 863.800, pos B 1.175.700, pos C 311.900, pos D 0,65, pos E 4,65. Total biaya operasi laba bersih operasi debit pos A 1.717.300 dan 839.500, pos B 2.501.900 dan 1.183.400, pos C 784.600 dan 343.900, pos D 0,46 dan 0,40, pos E 1,46 dan 1,40. Biaya bunga interest pos A 53.000, pos B 28.000, pos C 25.000, pos D 0,47, pos E 0,53. Laba bersih sebelum pajak atau EBT pos A 786.500, pos B 1.155.400, pos C 368.900, pos D 0,47, pos E 1,47. Dividen pos A 400, pos B 633.500, pos C 233.500, pos D 0,58, pos E 1,58. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.